Hello everyone, welcome to Simplified Economics. So this is the fifth video related to plus 2 CHSC Odisha board exam. ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଆନ୍ସର୍ ବୁକ୍ର ଯେଉଁ ସାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ସେଥିରେ କେଉଁ ବକ୍ସରେ କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତାପରେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ରହିବ ତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପାଖରେ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ର ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ 6ଟା ବକ୍ସ ଅଛି। ଓକେ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ସୋ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଟିକିନିକି ସେମ୍ ବକ୍ସରେ ସେମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କରିବେନି। ଓକେ, ସୋ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବକ୍ସରେ କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ସୋ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ 24 ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। କେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୀର ଚିହ୍ନ ପଏଣ୍ଟ କରୁଛି କେଉଁଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ 1 ନମ୍ବରଟାକୁ କେଉଁଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଠି ଆନୁଆଲ୍ ଉପରେ ଟିକ୍ କରିବ, ତାପରେ ଏଇଠି 24 ଲେଖିବ। ସିମିଲାରଲି ଏଇଠି ଆନୁଆଲ୍ ଉପରେ ଟିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ 24 ଲେଖିବେ। ତାପରେ 2ରେ ଡେଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, 2ଟା ଜାଗାରେ ଏଇଠି ଡେଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଇଠି ଡେଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଓକେ, କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କରିବେନି, ଧ୍ୟାନ ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ 3ରେ ଆପଣମାନେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଥିବ, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଧ୍ୟାନ ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ୱାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ତାର ଠିକ୍ ସିଧାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାର୍କନିଂ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଡାର୍କନିଂକୁ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ କରିବେ, ଯେମିତିକି କରାହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେମ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ୱାର୍ଡ଼ର ସେମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଏ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ବ୍ଲାକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ କରିବେ, ଏପଟ ସେପଟ ବାହାରେ କରିବେନି, ଯେମିତିକି ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚିକ୍କଣ କରାହେଇଛି ରାଉଣ୍ଡ ୱେରେ, ସେମିତି ହିଁ କରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଏଇଠି ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବକ୍ସ ଅଛି। ଓକେ, ଧ୍ୟାନ ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସେଟ୍ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ସେଟ୍ ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇବେ, ସେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ପାଇବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପରରେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସେଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ସେଟ୍ ନୁହଁ, ସେଟ୍ ଅଛି ଏଇଠି, ଭୁଲ କରିବେନି। ଆଉ ସେଟ୍କୁ କେଉଁଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ସୋ ସେଟ୍କୁ ଏଇଠି ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ସେଟ୍କୁ ଏଇଠି ବି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ସେଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଡାର୍କନ୍ ବି କରିବେ, ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଡାର୍କନ୍ କରିବେ। ଓକେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କିଛି ବି ଦିଶିବା କଥା ନୁହଁ, ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଡାର୍କ କରିବେ, କିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍ ତା'ର ଦିଶିବା କଥା ନୁହଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ସବଜେକ୍ଟ। ଓକେ, ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ତା'ର ପେପର୍। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବଜେକ୍ଟର ପେପର୍ ହେଉଛି କେତେ, 717। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏଇଠି ବି ସବଜେକ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ତାପରେ ପେପର୍ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତା'ର ସବଜେକ୍ଟର କୋଡ଼୍ କିମ୍ବା ପେପର୍ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ପାଇବେ, ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 717। ଓକେ, ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ପାଇବା ପରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏବେ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ କଲମରେ କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାହେଇଛି। ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଗୋଲ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କରିବେନି କି ୟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ମଇଳା କରିଦେବେନି। ଓକେ, ସୋ ଧ୍ୟାନ ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କ ବିଭାଗ। କ ବିଭାଗରେ ଦେଖିପାରିବ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 15ଟା ପଡ଼ିଥିବ। ଓକେ, ସେଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଭୁଲ ଭାଲ କରିବନି, ସୁନ୍ଦର କରିକି ଲେଖିବ, ମାର୍ଜିନ୍ ପଡ଼ିଥିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, ଓକେ, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ଏର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି
आम कहूँ क्रेडिट कंट्रोलटा यार उत्तर तो लिखिबो कौन 4। सिमिलरली बी तार उत्तर जदि 2 होता है लिखिबो। ओके तो 4 रे कौन थिला क्रेडिट कंट्रोल ताकू मेंशन करिवो क्रेडिट कंट्रोल तापर स्थिर किछि थिवो ताकू मेंशन करिवो एंती लिखि लिखि जीवो भूल भाल करिवोनी। ओके तो क्वेश्चन सब बेले मार्जिन रो बाहर रहिबो आंसर सदा बेले मार्जिन रो भीतर रहिबो। ओके तापर सेम टाइप रो 1 मार्किया क्वेश्चन 15 गुणन 1 15टा पुणी 1 मार्किया क्वेश्चन पड़ो किंतु एथिरे टिके भिन्न टाइप रो थिबो जेंति कि एथि अछि निम्नलिखित उक्ति गुड़िकर सठिकता परीक्षा कर केवल भूल उक्ति गुड़िकर रेखांकित अंश परिवर्तन न करी संशोधन कर। कहबार अर्थ ए जो सेंटेंस रे जो जगह रे गार पड़ी ताकू तमे परिवर्तन करि पारिबोनी जो थरे पड़ीनी ताकू परिवर्तन करिकी ए सेंटेंस को संशोधन करिवो। जेंति कि एठी अछि सामूहिक जोगाणर नियुक्ति सहित विपरीत संपर्क थाए विपरीत नुह एटा कोन सीधा संपर्क थाए ताहले एई टाइप रो क्वेश्चंस को ध्यान दबो। ओके कोटा को परिवर्तन करिवो केवल जो थरे गार पड़ी नथिबो। ओके तापरे सेंटेंस को संशोधन करिवो। ओके तापरे ग्रुप बी रे क्वेश्चन पड़िबो कोन एथिरे 2 गुणन 11 कहले 2 मार्किया क्वेश्चन 11 टी पड़िबो टोटल 22 मार्क पई। ओके सो एठी कोन इंस्ट्रक्शन अछि 2 टी रु 3 टी वाक्य रे उत्तर दबो। ओके जे कोनोसी 11 टी प्रश्न रो उत्तर देबे। ओके सो एटा होछि 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो जते बेले गोटे क्वेश्चन अछि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड केते सेंटेंस लिखिबो मैक्सिमम 3टा सेंटेंस। ओके आगो लिखिबो कोन एग्रीगेट डिमांड कोन। ओके तार एग्जांपल ता विषय रे आ गोटे धाडी लिखि दबो तार फार्मूला लिखि दबो कि किछि भी लिखि दबो। ओके सो मैक्सिमम 3 रु 4 धाडी ही लिखिबो फॉर 2 मार्क्स। ऐसे भलिया लिखिले मध्य 2 मार्क्स रु अधिक केबे भी मिलिबो नै। ओके तापर लास्ट अछि हमरो ग्रुप सी एथिरे कोन थिबो 7.5 मार्क्स गोटे क्वेश्चन पाई तुमको केतेटा करिवार अछि 4टा सो टोटल होछि 30 मार्क्स। तो एटा होछि लॉन्ग क्वेश्चन मुद्रार कार्यावली वर्णना कर। तो एते केतेटा पॉइंट लिखिबो हाराहारी मैक्सिमम 10टा पॉइंट्स। ओके एथिरे लिखिलो पुणी लिखिलो कहले मैक्सिमम 10टा पॉइंट्स। ओके अत्यधिक जिनिस लिखिकी समय नष्ट न करिकी टू द पॉइंट लिखिबो जोटा उत्तर ताको ही लिखिबो आउ मैक्सिमम 10टा पॉइंट्स लिखिबो। ओके और ताको यदि पैराग्राफ से करिबा मैक्सिमम 2टा पैराग्राफ करिबो ताको 5 लाइन गोटे पैराग्राफ रे आ गोटे आउ 5टा पॉइंट आ गोटे पैराग्राफ। ओके आउ यदि इकोनॉमिक्स क्वेश्चन लिखुछ सदा बेले डायग्राम सेथिरे इंक्लूड करिवो। ओके सेथिरे टेबल्स इंक्लूड करिवो सूची इंक्लूड करिवो। ओके तारो प्रॉपर वर्णना करिवो। ओके तारो संज्ञा लिखिवो। ओके एई सब जिनिस को ध्यान दबो तारो शर्त लिखिवो। ओके तारो क्रिटिसिजम्स लिखिवो। ए सब लिखिले ही फुल मार्क्स पाइबो। ओके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िवो से क्वेश्चन रो को भली आंसर लिखिले भलो मार्क्स पाइबो निजे जानिबा को चेष्टा करिवो और सब जिनिस तुम इंक्लूड करिवो। ओके टेबल्स ग्राफ्स सब किछि। ओके सो आशा करूछि समस्ते एई सब गाइडलाइंस को मानिबो। ओके आउ भलो से एग्जाम लिखिबो। ओके सो समस्त को ऑल द बेस्ट।